分ほどで広島に到着いたします。お出口は右側です。今日も山陽新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。Attention please. We will be stopping at Hiroshima. The doors on the right side will open. Thank you. 車内に携帯電話、スマートフォン、貴重品、切符などお忘れ物、落とし物なさいませんよう、頭上の荷物棚や座席の前の網ポケットなどお手回り品、今一度ご確認の上お降りください。広島を出ますと次は小倉に止まります。小倉まで途中の駅には止まりませんので停車駅にご注意ください。We will soon make a brief stop at Hiroshima. Passengers going to the Sanyo, Kure, Kabe, and Geibu lines, please change trains here at Hiroshima. Please throw away your trash and return your reclining seat to its normal position when you leave. Thank you for keeping our train clean. We will depart shortly after arriving at Hiroshima, so please be ready to get off before the train stops. Thank you.